चिलिकार माछ हां ए दुई जन कोठी बंधु मोहले तो गोटे करी कोन रे तू मते बेकिन करी पगैलु ओह प्रश्न हां तू मते प्रश्न करिवु कि रे आ की आण ढांपा वाली कहूचु काम फंपा वाली रे कहूचु तू मते प्रश्न करिवु हां के कोन करिवु तू जदी मोर कहि दो मु कारीगिर जते 100 टाइम देई पगै हां 100 टंका हां हो हल्ला समस्त जानिले तोर पावर त कोन समस्त जानिले जाऊ क्या बाकी नहीं बेले कोन एटा विद्या मास्टर वाली भाबिलु गया काडु रे मुना हो हल्ला त दबु गला मोर विश्वास अछि तो ऊपर हला भरोसा अछि राणा हां हां कोन पचरु अधर रहिन रे बाबू जतलो जीनी मुळुरु सीनी हल्ला हां हां महापुटी दे गाड़ी दे ओहो महापुर काडू पिंछ मुठाटा दे दिबांगरा हो भल्ले गिरी हला एठी रत्नी मा अछंदी कोन तोर छोट हेलन रे महापुटी मुसा काट देले विश्वकर्मा ठाकुर बसी छंदी हां प्रभु मुटिके मांगु टिके तोर जार इच्छा टाकु टाकु टिके डाके डाकिरे हां आहे करूची वंदना श्री गुरु चरण धीरे धीरे गुरु चरण कहि दब बसी कंठे किछि प्रश्न कहि दब बसी कंठे किछि प्रश्न अच्छा कहि पाकु तब शास्त्र भरोसा नाही मोर कंठे बसी नहे पद देव बताई कर पत्र मुजड़ई करी बताई मारे कर पत्र जोड़ गौरी नंदन चरणे जणाण चरणे जणाण चरणे जणाण ज्ञानदाता ज्ञान देई फेर कसण हो ज्ञानदाता ज्ञान देई फेर कसण गणेश चरणे जणाण मोहर गणेश चरणे जणाण मोहर कंठी मूर्ख को पंडित हे करिपार चली जाए कंठी मूर्ख को पंडित हे करिपार गभीर ज्ञान भंडार हे गजानन बारे गभीर ज्ञान भंडार महापुर गाड़ी आप बेसी गाड़ी पारी ओहो मामो को भण जाए शैल सुतापति सुतर वाहन अच्छा अच्छा शैल सूता पति सूतर वाहन पुछ मस्त करे दिशे सब शैल सुतापति सुतर वाहन अच्छा शैल सूता पति सूतर वाहन तार अरीर मध्य अक्षर करंतु खंडन ओहो से वाहनर ऐरीर मध्य अक्षर को करिन खंडन हां मते करंतु प्रदान तोते करिबी प्रदान मोडू हेवी मचन ओहो एटू तू करिबू प्रस्थान हां ओडकड़े शुद्ध शुद्ध भाषा आगे कहि देलु हां शैल सूता पति सूतर वाहन वाहन ताहार ऐरीर मध्य अक्षर करंतु खंडन ताहार ऐरीर मध्य अक्षर को करिन खंडन तोते करिले प्रदान तू एठारु करिवो प्रस्थान हां एटा तोर प्रश्न पळै कहले एटा कहिले पळै एटा कहिले छडा दे 100 टका देबू तो छडा दे पळै अच्छा एटा पुराण रूप चर्चु ना कि तू जो पचारथिलु मते मु कहिथिलि कि एटा पुराण कि ठुराण माने ओडिया पचारनी मते तमे पचारना तू कहू तमे से खोजिगिरी काढ मन पाइले 100 टका देई देई पळै अच्छा बाई हकी पुराण किछि कहू बनु रे तते माछ तुण दरकार होले माछ तरकारी हम घरु खा तम घरु तू धीरि जा को पुराण रे बाप लिखा अछि एटा ओडिया पुराण तते तो गाड़िया देखाई देबी सीधा साइड की धाऊ माछ तुण हम घरु मागिए गौ तू से खोजिरी काढे अच्छा अच्छा आशा नहीं सूचना नहीं शैल सूता पति सूतर वाहन हां शैल सूता जे हेले पार्वती हां नहीं नहीं सूतर वाहन तांकर सूत हेले कार्तिकेय हां वाहन हला मयूर हैं ताहार ऐरी ऐरी हेला सर्प मध्य अक्षर सर्पर मध्य अक्षर किन काटिबो रे चित्र प्रश्न गुडी कण कोलु तू कोडु काटु कोडु कंठो मु क्यों जानजी अच्छा एटा तोर हागरे शुणन्तु सभा जने देई नमन
আহে শুনন্তু সভা জনে দেই নমন বারে দেই নমন ঠাম্পা পচারি অছি যে মন প্রসন্ন ঠাম্পা পচারি অছি যে মন প্রসন্ন তাহার উত্তর আজ দেবা বুঝাই বারে দেবা বুঝাই শুণুথিবে বসি মোর ভৌণী ভাই শুণুথিবে বসি মোর ভৌণী ভাই এ ঢাম্পা নাচুথিব থেই থেই হে সভা ভাই ঢাম্পা নাচুথিব থেই থেই শুনুথিবে বসি হে মো ভৌণী ভাই শুনুথিবে বসি হে মো ভৌণী ভাই শৈলসুতা হে শৈলসুতা বলন্দে দেখ পার্বতী কহি শৈলসুতা বলন্দে দেখ পার্বতী কহি তাহাঙ্কর পুত্র হে গণেশ অটই তাহাঙ্কর পুত্র হে গণেশ অটই গণেশঙ্ক বাহন মূষিক হইলে গণেশঙ্ক বাহন মূষিক হইলে মূষিকর শত্রু দেখ বিরাড়ি হেলা মূষিকর শত্রু দেখ বিরাড়ি হেলা বিরাড়ি অঠে দেখ তিনি অক্ষর বিরাড়ি অক্ষর আহে বিরাড়ি অঠে দেখ তিনি অক্ষর রা অক্ষরটি দেখ মঝি অক্ষর রা অক্ষরটি দেখ মঝি অক্ষর তাহাকু দেবে আমি করিবা খণ্ডন তাহাকু দেবে আমি করিবা খণ্ডন বাকি দ্রব্যটিକୁ ঢাম্পাକୁ କରିବା ପ୍ରଦାନ ବାକି ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଢାମ୍ପାକୁ କରିବା ପ୍ରଦାନ ରା ଅକ୍ଷରକୁ ଦେବେ କାଟି ନ ଦେବା ରା ଅକ୍ଷରକୁ ଦେବେ କାଟି ନ ଦେବା ବିଡ଼ିଟି ରହିଲା ଦେଖ କହୁଛି ବିଡ଼ିଟି ଦେଖ ଦେବେ ଢାମ୍ପାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ବିଡ଼ି ଗୋଟି ଦେଖ ଦେବେ ମୁଁ ଢାମ୍ପାକୁ ଦେଇ এই স্থান দেখ ঢাম্পা ছাড়িব এ কথা কহি পুরাণ বলিকি মতে বিড়ি মাগুଛୁ রে শৈলসুতা পতি সূতর বাহন হ্যাঁ বুঝাই রে শৈলসুতা হলে পার্বতী পর্বত শৈল বলতে পার্বত হ্যাঁ সুতা যে পার্বতী পার্বতী তাঙ্কর পুত্র হলে গণেশ্বর গণেশ্বর গণেশঙ্কর বাহন হলা মূষিক মুসিক মূষিকর ঐরি হলা বিরাড়ি বিলেই তু কইଥିଲୁ তার ঐরির মধ্য অক্ষরକୁ କରିଣ ଖଣ୍ଡନ ହଁ। ବିରାଡି ବିରାଡି। ରା ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଖଣ୍ଡ କରିଦବ କାଟି ଦବ ଆଉ ବାକି কোন রইলা বিড়ি বিড়ি তাকু কল্লে প্রদান তু এঠারু করিব প্রস্থান বলে তোতে বিড়িটি দেই দেলে তু এটি পড়েই বলি কি এটা তোর প্রশ্ন পচারছ গ্রুপ হ্যাঁ বিড়িটি খাও ঝাড়া পানি মড়াইলানি বলি কি তু মতে এমদি বুলেই বাকি করে পচারছ কি রে হ্যাঁ হ্যাঁ আরে শুনা না ও শুনা না হ্যালো আরে ঢাম্পা শুনা না ও শুনা না আরে শুনিছি মু কেতে ভাষণ আরে ভাষণ রে কি মোর পেট পুরিব যাইলে হেব সহ পুরাণ ভাষণ রে কি মোর পেট পুরিব গাইলে হেব সিনা পুরাণ কোডু হ্যাঁ আরে আসিলি বন্ধু মুসিরি খেতার আচ্ছা। আসিলি বন্ধু মুসিরি খেতার ছাড়ি মোর ঘর বাইটি হৌরে তোর
ভেটা ভেটি এইটি ए মু তো দুয়ারি তু তো ঢাম্পা আজি ভেটা ভেটি এইটি बाजुआ বজন রে এইଥିରୁ ପାରାଣୀ ଶିବ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହଉଛି କଣ କହିଲୁ ତୁ ତ ଦୁଆରେ ମୁଁ ଢାମ୍ପା କିਉਂ କହିଲି ମୁଁ ତୁ ଦୁଆରେ ମୁଁ ଢାମ୍ପା କିରେ ଆରେ ସାला ସିଧା ତ ହେଇଛି ଓଲ୍ଡ କି ହେଇଛି ତାକେ ଦୁଆରେ ଭାଇଆଡା ବୋଲି କହୁଛୁ ନା ସିଏ ଜାଣିଛି ତମେ ଓଲ୍ଡା କରିଦେଲି ହଉ ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର ଦୁଃଖ କରନ ମନ ଦୁଃଖ କରନ ମୁଁ ହେଲେ ଦୁଆରି ହେ ସତେ କି ଆଉ କିଅଣ ହାଁ ତମେ ରାତିରେ ଦୁଆରି ମୁଁ ଦିନର ଦୁଆରି କେମିତି ଦୁଆରି ହଁ ମୂର୍ଖ ଦିନରେ କେମିତି ଦୁଆରୁ ତୁ ରାତିରେ ଯା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚିନ୍ତେଇକିରି ଯାଉଛୁ ଢବା ପରେ ପକେଇ ଦଉଛୁ ଓ ଝାଳ ହେଇଯାଇଥାଉଛି ଶୁଖେଇ ନେଇକିରି ହଁ ହଁ ମତେ କହୁଛୁ ଢାମ୍ପା ଜଗିତା ମାଙ୍କଡ ଧରି ପଳେନି ଦିହଳ ଡ୍ରେସ ଢବା ପରେ ପାଟି ମାଙ୍କଡ ସେରେ ଗୋଟେ ଗହଳି ଅଛି ମାଙ୍କଡ ଯୋଉ ବଇଥିଲେ ଆର ବେରିଆ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଯାହା ବଇଥିଲେ ଶୁଖେଇଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଖେଇ କଣ ମୁଁ ଦେହ ପିନ୍ଧି ପକଉଛୁ ଡେଉଁଛି ଢବା ପରେ କୁଡିଆ କୁଡିଆ ମୋ ଡ୍ରେସ ତୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଛାତରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉଛୁ କି ମନେ ଦୁଃଖ କରନ ନହେଲେ ତୁମେ ତ ଦୁଆରି ମୁଁ ତ ଢାମ୍ପା ଆଜି ଭେଟ